Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Let's get ready for the Remnant's Call! End time News! Da 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 da. News from Israel. Noticias desde Israel. Oh, please pay attention in the news. Por favor, presten atención a las noticias. In our first news story from Israel, En nuestra primera noticia desde Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu from Israel was in Poland, el primer ministro Benjamin Netanyahu estuvo visitando Polonia and he was not there for the pierogies. y no estuvo ahí por algo Although my para wife comer. makes good kosher pierogies. Peronis. I said it wrong, but that's Es all una right. comida polaca. Oh, okay. He was meeting with people to try to form a coalition. Él se estaba reuniendo con personas tratando de formar un grupo, A group, un yeah. coalition. They're going to attack Iran. They're going to attack Iran. Ellos van a atacar a Irán. This is not going to go well. Eso no va a salir bien. So get ready for war, people. Prepárense porque viene guerra. Because the Jews are working with other Arab countries. Porque los judíos están trabajando en equipo con otras naciones árabes. This is going to go very bad. Eso va a salir muy mal. But this is prophecy. Pero esto es profecía. But don't just think the war is going to happen there. Pero no creas tú que la guerra solo va a suceder allá. Going on to the next slide. During the meeting, Vice President Pence was there. En esta reunión el vicepresidente Mike Pence estuvo allá también. And he said Iran is planning a new Holocaust against Israel. Y él declaró que Irán estaba planeando un nuevo holocausto para Israel. The last time the Holocaust happened, 6 million Jews died and most of my family died. La última vez que sucedió un holocausto murieron 6 millones de judíos y también partes de mi familia murieron. There's a prophecy in the book of Zechariah, Hay una profecía en el libro de Zacarías, chapter 13, capítulo 13, where this Holocaust, 2/3 of the Jews die this time. donde en ese holocausto 2/3 de los judíos van a morir en esa vez. All we need is one nuclear bomb to hit Israel, and there you go. Todo lo que necesitamos es que una bomba nuclear caiga en Israel y ahí va a suceder So todo. America will stand with her ally Israel. América se va a apoyar, se va a parar firme por su aliado Israel. So get ready, men, to go to war. Prepárense los hombres para irse a la guerra. Going on to the next slide. And here on YouTube, Aquí en YouTube, see, they take Christian videos down on YouTube, ellos retiran los videos cristianos, but then this Muslim says, kill any non-Muslim is on YouTube. pero ahí ese musulmán está diciendo que maten a todos los que no sean musulmanes. Maybe YouTube is owned by a Muslim. Quizás el dueño de YouTube sea un musulmán. Maybe they are. Quizás son musulmanes los They dueños. take down the gospel Retiran el evangelio and promote killing the Jew y promueven esto de matar los judíos and promote killing the Christian. y promueven matar a los cristianos. Who would do that? ¿Quién haría esto? Maybe a Muslim. Quizás un musulmán. Could be. Puede Maybe. ser. Quizás. Going on to the next slide. Próxima página. I want you to pay attention really very much to the next 3 stories. Quiero que le prestes atención grandemente a estas 3 historias. I've said it a number of times. Lo he dicho, lo he repetido muchas veces. You guys didn't grow up studying the Holocaust. Ustedes no crecieron estudiando el holocausto. But a Jew knows when he sees these signs Pero un judío reconoce que cuando él ve estas señales, that the killing of the Jew is not far behind. que la matanza de los judíos no está muy lejos. I want you to pay attention to these next couple of stories. Yo quiero que le pongas atención a estas noticias
noticia. because this shows how close to World War III we are. Esto nos muestra qué tan cerca estamos de la Tercera Guerra Mundial. And what happens in World War III, ¿Y everybody? qué sucede en la Tercera Guerra Mundial? Not just the Jews die this time, No solo los judíos mueren esta vez, because Messiah said in Revelation, porque el Mesías declaró en Apocalipsis, when the fourth seal is open, cuando se rompa el cuarto sello, 25% of the world dies. un 25% del mundo muere. You want to be part of the ones that live. Tú quieres ser parte de aquellos que sobreviven. Going on to the story. In Paris, France, En París, en Francia, since the beginning of the year, desde al principio del año, anti-Semitism has raised 74%. el antisemitismo se ha incrementado en un 74%. Did you hear me? ¿Me escucharon? 74% raise. How many would like a 74% raise at work? Se ha incrementado. ¿Cuánto le gustaría un Yeah, aumento yeah. de 74%? I want that. Yo quiero eso. So understand being a Jew in Paris Entiendan, el ser un judío en París or in France, o en Francia it is not safe. no es seguro. And you can't legally carry your own gun there. Y legalmente no puedes portar armas allá. I would personally carry a baseball bat Personalmente yo portaría un bate de béisbol, de or pelota, a little knife. o una pequeña cuchilla, You know, sort of Un like, puñal. that guy Paul Hogan. Now that's a knife. algo como un machete, una A pequeña. machete, yeah. A una, machete. una pequeña. Okay? Now look at the next story of anti-Semitism. Miren la siguiente noticia de antisemitismo. In Germany, En Alemania, Germany of all places, en Alemania, de todos los lugares, Alemania. anti-Semitism raised 60% in 2018. En el 2018 se incrementó el antisemitismo a un 60%. Get ready, people. Prepárense. It's not just there. No solo es allá. Next story. Siguiente noticia. In America, En Estados Unidos, anti-Semitism has raised 37% last year. el antisemitismo incrementó a un 37%. Get ready. Prepárense. Maybe we'll start our class on self-defense again. Vamos a empezar las clases de defensa personal otra vez. If you don't have a firearm, I suggest getting one. Si no tienes un arma Legally. de fuego, te sugiero que legalmente obtengas una. If you can. Si puedes. The party is coming. Ya esta fiesta se está acercando. Growing up as a Jew, I understand this. Creciendo como un judío, yo entiendo todo esto. But when the Jew is attacked, Pero cuando los judíos atacan, remember the blessing and the curse in Genesis 12, verse 3. acuérdese de las bendiciones y las maldiciones en Génesis 12:3. I will bless those that bless Israel Bendeciré a los que bendicen a Israel and curse those that curse Israel. y maldeciré a aquellos que maldicen a Israel. So if America is raising its anti-Semitism, Si América se está incrementando el antisemitismo, then the Father is going to take his hand away from this nation. entonces el Padre va a retirar su mano de esta nación. And that's what we talked about on the Sledgehammer show this week. Y de eso hablamos en el show del martillo en esta semana. Going on to the next news story. Siguiente noticia. Now we're going to go through world prophecy. Ahora vamos a ir a profecía. The first prophecy. Primera profecía. You're going to be hated for following Yeshua, Vas a right? ser odiado por seguir a In Yeshua. John 17, verse 14, you're going to be hated for following Yeshua. En Juan 17:14 dice que vas a ser odiado por seguir a Yeshua. I wish this supermarket was here in New Jersey. Yo deseo que ese supermercado esté aquí en New Jersey. There was a supermarket that put out an advertisement. Este supermercado que puso este anuncio, And it's a Christian supermarket called Max. y es un supermercado cristiano que se I llama mean, look at the Mac. price of leg quarters, 39 cents a pound. That's awesome. Y la carne está ahí a 39 centavos. That is a good price. Esa es una buena oferta, 39 We're centavos. normally paying like $1.10, $1.20 per pound. Esos muslos están a 1.30 la Max, libra. come to Jersey. Más que vengan acá a New Jersey. But he sent out an advertisement. Pero él envió este anuncio And it says on the y advertisement, dice en el anuncio heaven has a wall, que el cielo tiene un muro, a gate, tiene un portón, una puerta, and strict immigration policies. y tiene pólizas muy estrictas de inmigración.
Okay? And we're going to be talking about that in today's lesson. Y vamos a hablar acerca de eso en la lección de hoy. We're going to be talking about the walls of heaven. Vamos a hablar acerca de este muro que está en el cielo. This guy got death threats for quoting the Bible. A este hombre se le envió amenazas de muerte por citar la Biblia. Go ahead, make my day. Ven, haz mi día. Me and my friend Smith and Wesson will have to talk to you. Mis, Go, am- next slide. mis amiguitas van a hablar contigo. All right. Next news story. Siguiente noticia. Missouri Supreme Court rejects Satanic Temple attempt to scrap the pro-life law. La Corte Suprema de Missouri rechazó esta petición de los satánicos. Missouri has a law Missouri tiene una ley that once you have a heartbeat, que una vez que tú tengas una palpitación, que palpites, Missouri says life begins at conception. Missouri declara Amen. que la vida empieza en la concepción. If you don't mind humidity, you can move to Missouri. Si no te importa la humedad, te puedes ir a vivir allá, Missouri. But at least they're following the Lord a little bit. Pero por lo menos están siguiendo al Señor un poquito. But here in New Jersey, Pero aquí en New Jersey we have a culture of death. tenemos una cultura de muerte. In Proverbs 8, verse 36, En Proverbios 8:36, people that don't love God hate, they love death. las personas que no aman a Dios aman la muerte. Look at this story that happened in New Jersey this week. Y mira esta historia que sucedió en New Jersey en esta semana. This is how bad our democratic government is in New Jersey. Así de malo es el Partido Democrático aquí en New Jersey. They voted to move out of committee Ellos votaron para mover un comité. the euthanasia law. Ellos votaron para esta ley de So eutanasia. pretty soon, Dr. Mark, you can kill your patients if you don't like them. Estoy seguro que el doctor Mark puede matar a sus pacientes si no Oh, le you're cae a bien. Catholic? Si Ah! eres un católico te mata. You're a Sunday worshiper? Si Ah! adoras los domingos también muerto. Oh, you're sick? Ah! Estás Kill you. enfermo muerto. This is getting ridiculous. Esto es como ridículo. The woman that testified, I saw the video. La mujer que dio el testimonio, yo vi el video. The doctors gave her husband 4 months to live. El doctor declaró que el hombre, su esposo tenía 4 meses de vida. And she said, had he had these drugs, he would have killed himself. Y ella declaró que si él hubiese tenido aquellas drogas, se hubiese suicidado él mismo. But he lived for another 2 or 3 more years. Pero él vivió 2 o 3 años más. And during that time, Y durante esa época, ese tiempo, this married couple was able to have 1 more child. esta pareja de casados pudo tener otro hijo. Amen? Amén. So don't kill somebody unless they need it. No mates a nadie al menos que lo If necesite. you're being attacked, you can kill somebody. Si estás siendo atacado, tú puedes defenderte. The puedes Torah matar. gives you the right to defend yourself. El Señor te entrega ese derecho de defenderte. But what does Yeshua say? We take care of the sick. Pero ¿qué dice Yeshua? Que debemos de cuidar de los enfermos. We don't kill the sick. No los matamos, We take care of the los sick. cuidamos. Going on to the next news story. Siguiente noticia. Fathers are important to a godly society. Psalm 78, verse 5. Los padres son importantes para una sociedad piadosa en Salmo 78:5. This is a beautiful story. Esta es una historia bella. There was a single father, Esto es acerca de un padre soltero. and he took his 6-year-old daughter out on a special date. Y él sacó a su hija en una cita especial, la sacó a pasear, He took her out to dinner, la sacó a cenar. and he was having a conversation through dinner with his 6-year-old daughter. Y él estaba teniendo una conversación con su niña de 6 años. And this blessed 2 older people that were near the father and the daughter. Y esas 2 personas ancianas estaban cerca de este padre con su hija. So much so Esa conversación los bendijo mucho a that esos they wrote him a ancianos. note and they paid for their dinner. Tanto así que le pagaron la cuenta. These 2 older women said, we grew up without a father. Estas 2 mujeres ancianas dijeron que crecieron sin padre. 1 out of every 3 children in America grow up without a father. 1 de 3 niños aquí en Estados Unidos crece sin padre. You want to destroy the country? Destroy the family. Tú quieres destruir la nación, destruye la familia. Fathers, you are important to your children. Padres, ustedes son importantes para sus hijos. That's why we call our Father, Father in heaven. Avinu. Por eso le llamamos a nuestro Padre, Padre Celestial, Avinu. We are supposed to be like him. Estamos supuestos a ser como Él. We're supposed to take care of our children. Debemos cuidar nuestros hijos. Going on to the next news story. Siguiente A noticia. positive mitzvah.
un mandamiento positivo. There's positive and negative commandments. Hay mandamientos positivos y otros negativos. One of the positive commandments is take care of your brother. Uno de los positivos es cuidar de tu hermano. This is a real beautiful story. Esta es una historia bella. There was a police officer, a white police officer in Michigan, Policía blanco en el estado de Michigan, who pulled over a black man. él detuvo a un hombre negro. And you're saying this is not going to end good. Y tú te estarás pensando, eso no va a salir bien. No, let's listen for a second. No, escuchen por un momento. The police officer noticed in the car there was a little girl in the back seat. El oficial de policía notó que en el carro, en el asiento trasero había una niña And she was only about 3 or 4 years old. que solo tenía 3 o 4 años de edad. She wasn't in a car seat, which is illegal. Ella no estaba en un asiento de carro y eso es ilegal. So he tells the black guy to get out of the car. Él le dice a este hombre de color que salga del carro. And he's standing there with his hand on his gun. Y él está ahí parado con sus manos puestas en su arma. And the white cop says to the black man, Y el policía le dice a este hombre de color, "You have your daughter in the car seat." ¿por qué no tienes a tu hija en un asiento de carro? And the guy says, "I hit some bad times." Y el hombre le dijo que él estaba pasando por un mal momento. And he tells the police officer his story. Y le cuenta su historia a este oficial de policía. So the police officer says, "Get in your car Este oficial de policía le dice, móntate en tu carro and follow me." y sígueme. He takes him to Walmart Lo lleva a esta tienda que se llama Walmart and buys him a car seat. y le compra este asiento de carro. He said, "I was in your position Él le once, dijo, he estado en tu posición and nobody helped me, y nadie me ayudó. so I'm helping you." Yo te voy a ayudar a ti. There are some good cops. Hay buenos policías. Now to the bad stories. Ahora vamos a una noticia mala. And this is the reason that we have such a bad country. Y esa es la razón por la cual tenemos un país tan malo. Because the pulpit does not preach the truth. Porque desde el púlpito no se predica la verdad. The pastors and the rabbis don't live the truth. Los pastores y los rabinos no viven la verdad. It says in 2 Timothy chapter 4 verse 3 Dice en segunda carta de Timoteo 4:3 that people are not going to listen to sound doctrine. que las personas no van a querer escuchar la doctrina sana. Let's go to the story. Vamos a la historia. In Canada, En el Canadá the largest Christian university es la universidad cristiana más grande. is now allowing homosexuality. Ahora está permitiendo la homosexualidad. The largest Christian university is also Esta universidad cristiana, que es la más grande también, not requiring their students to sign the pledge. también no le está requiriendo a los estudiantes que hagan el juramento. Not the pledge to Sí, the el country. juramento hacia Canadá. A pledge to stay sexually pure until they're married. Este pledge, este juramento para que permanecer puros hasta que se casen. When a Christian university stops following the word of God, Cuando una universidad cristiana se detiene de seguir al Señor, they are no longer a Christian university. ya no son más una universidad cristiana. They're a university for the adversary, that's Satan. Son una universidad para el adversario, para Satanás. Let's go on to the next news story. Siguiente noticia. The Southern Baptists Estos bautistas del sureños, del sur, have been hiding sexual abuse for the last 20 years. están encubriendo esos abusos sexuales por 20 años. They've had 700 victims. Tuvieron ellos 700 víctimas. Once it can be proven Una vez que esto no puede ser comprobado, that the child has been molested, que el niño ha sido hostigado, que lo han molestado sexualmente, we should castrate that pastor. debemos castrar ese pastor. If he doesn't have a part, he can't use it. Si él no tiene esta parte masculina, no la puede usar. And understand that these pastors are going to hell. Y entiendan que esos pastores se van al infierno. But when the leadership does not
follow God. Pero cuando el liderazgo no sigue a Dios, What do you think is going to happen to those 700 little girls and boys? ¿qué crees tú que le va a suceder a esos 700 niños y niñas? Do you think they're really going to follow God now? ¿Tú crees que ellos realmente van a seguir a Dios ahora? Most are going to walk away from God. La mayoría se van a alejar de Dios. And we need to be standing strong. Y necesitamos pararnos firmes. If I find one of you men, I will personally castrate you. Si encuentro a alguno de esos hombres, personalmente te castraré. I'd rather go to jail and do the right thing, because that's what we do in the scriptures. We Prefi- stone you to death. Prefiero irme a la cárcel y hacer las cosas correctamente, te apedraremos hasta la muerte. See, this is what happens when you don't follow the Torah. Eso es lo que sucede cuando no sigues la Torah. When you say we're under grace Cuando dices estamos bajo la gracia, to do whatever we want. de hacer lo que querramos. Well, we're now worshiping on Sunday. Ahora estamos adorando los domingos. Well, then why can't you molest a little child? Ahora, ¿por qué entonces no puedes molestar o hostigar a un niño pequeño? If you're going to change the fourth commandment, why not change everything else? Si vas a cambiar el cuarto mandamiento, ¿por qué no cambiarlo todo? That's it from the news. Eso es todo. There's a lot more, but I'm not going to bring it. Hay muchas más, pero no la traeremos. All right, if you're out there, Estás allá afuera. 1 million people are out there, give 500 pesos. 1 millón de personas entreguen 1 millón de pesos. That's like $2. $2. Okay, and if you're out there in English, dollars. Send $5, $10, 5. Come on, give what's right. Entreguen donativos. Hit the doggone donate button. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org, and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.